Sa ngalan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang grasya sa aming Ginoong Jesucristo ang hugma sa Dios. O ang talagin usa sa Espiritu Santo, manang kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagagumpisan ako sa Diyos na magagawang sa tanan, kung kanina mga igsoon, na nakalakas ako akong Panginoon, sa hula-hula, sa pulong, sa buwan, o sa walang pagbuhan sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa na kamuyo ako ang Santa Maria Karamay Ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kanina mga igsoon, aron ninyo ako iangkol sa Ginoo nga akong Diyos. Kaluyan at kita sa Diyos na magagawang sa tanan o pasaynoon sa atong mga sala. Dadalawag na kita niyang adto sa kinabuhing tayo. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-angkol kita. O Diyos, nga magagandahong among kalauman o kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpanuod kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Gabuhi og hari uman kanimo o sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa unang pasahon sa mga hari. Sinabot nga taga Jezreel, may parasan dito sa Jezreel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni ana maadlaw, si Akab niingon kang nabo. Ihatag ka namo ang imong parasan, kay tangnan ko inig mga utanon, ug duol ra usab dinhi sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw kung mas maayo pa nga parasan kay niini. O kung dili ka uyon, paliton ko kini. Apang sinabot niingon kang Akab, dili mo sugod ang Ginoo, nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katindihan. Ug si Akab nasumog nga ipauli sa ila, tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda sila nga nagatubang sa bukong ug wala kaon. Apang si Jezebel nga iyang asawa, miduol kaniya ug ingon, ngano naglamot ka man ug dili mo kaon. Si Akab giingon kang Jezebel, tungod kay gihangyo ko si Nabot, nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kinilaing parasan, kapan iya akong ibalibaran. Ug si Jezebel giingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon, kaon, o pagkipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezebel, nagsulat o gipirmahan niya sa ngalan ni Akab, o gisiliyuhan niya sa silyo ni Akab, o gipadala niya kini sa mga kadabuan sa Jezreel. Gibutang niya dito sa mga sulat, pagpuasa ka mo, tibunga ang katawhan, o pasidungking sinabot. Palingkuran sa akbang niya ang duhang kabuboy, o
ug ipasumbong nila sinabot, nagitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dalda siya sa gawas, ug batuan hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa syudad ug sa mga kadakuan ang gisugo kanila ni Jezebel. Sumala sa sulat ni Jezebel, nagpuasa sila, gitigong nila ang katawan ug gipasidunggan sinabot. Sinabot giakusar sa duhang kabugoy atubangan sa katawan. Sila giingon, gitulong nilabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezebel nga gibato ug patay na sinabot. Sa pagkabalita gayon ni Jezebel, nagibato na sinabot ug patay na siya, niingon siya kang akaw. Lakaw, panag-iyaha ang parsa ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na sinabot. Busa niadto si Akab ug ipanagiya niya ang parsa. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Patalipugi ang akong mga pulong o Ginoo. Pamatia ang akong mga upaw. Panubalinga ang akong pagsakit o kinabang, akong hari o akong Diyos. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Sa kaadlawon, gigalak ko nga mapaabuton ang akong pamaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, O Diyos, dili malipay sa kadautan. Walay tawo kadautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason, dili angay nga mubaro sa imong atubangan. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Kaawan mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti ug baka. Kasupang sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malingbuhon. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Kanino. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus giingon sa iyang mga tinunan, nakadungog mo sa giingon kaniadto, mata, payrang mata, o ibon, payrang ibon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimanos sa nagbuhat kaninyong kautan. Kung sa paon ang tuumong aping, ipasagpag-usap ang wala. Kung mayugihan kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag-usap kaniya ang imong kamisa dentro. Kung bukson ka sa usang kasundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa tilayon ng usang ka kilometro, pas na kini o 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo o usa ka utang, ihatag kini kaniya. O ayaw balibanin ang buot mumulang kanimo. Buhay soon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Nakoy na istorya. Kini usa sa among mga teachers, sa mga maestra, sa usa lang na school, no, sa parochial school dito sa Mission.
Kini teacher will notice siya sa iyang pasensyosa, pagkapasensyosa o maayo. Pero na-challenge ang iyang pagkapasensyosa, pagkamaayo tungod sa usa ka estudyante. Kini estudyante, basa ko din mo o well-known kayo, no? Sa iyang destructive behavior and disrespect towards teachers and his classmates. O one day, na ay heated arguments sa sulod sa classroom. Ikining estudyante, well, too far. Ano man, kay biludagal na, iinsulto niya, kining maestra. Uy, maot ka. Walay langit ang iyong pagtulog. So, ang tanan ng mga estudyante, ang mata, naasa maestra. Kaulan kung sa iyong pagkakon. Kining maestra, of course, naulawan na suko kayo. Pero, lahi, ang iyang hinimo. Pagkakuman sa klase, iyang itawag kining estudyante. O ipalikod niya, o iyang itaparan, o iyang ipangutanan. Galahan ko makasabtan kung saan naitabo. Nganong ana ang imong attitude. Kung sa man ang naaron, gibati nimo sa imong kaugalingon. Nganong dati na kayo ka masuko. O kini estudyante, was stand. Nakuratan. O, murag ang iya ko nung imo sa picture, murag ang wall, nagapalipod niya. Nahagba. O, ang iyang luha, gapako sa pangina. O, nagsulti, no? Nagsulti kining estudyante. Nga sa sulod ay sa pamilya, sige away ang iyang parents. O, to the point of divorce na. Kaya dili na doon makayanan. So, katong iyang kasuko, ihimo niya yung shield, no? Aron, no? Shield sa iyang pains, no? Aron, matado. O, padala nila paminaw, no? Ang teacher. O, naman, no? Na nasabtan, no? Ang estudyante. O, kining teacher, tungod sa iyang pagkapasensyosa, sa iyang pagkamaayo yun, iyan yung suportahan. Academically, o emotionally, iyan yun, naging kuyugan, alawan-law, no? Iyang i-greet niya, o ilasmahan, o iyang istorya po. O eventually, nausap yun, ang estudyante. O, I was surprised, no? Nga, namin yun, o usa sa mga speakers, kay namin speakers, teachers, parents, mga youngsters, mga youth na mo. Usa siya sa naghatag o speech. O ang ilang speech revolves around sa naitabo nila kining maestra naman. O nagpasalamat siya. Ingon niya, kung wala ang kaayo o pagsabot ni ma'am, wala pagalaw kung asa na ko. Walay gani na kasing-kasing sa maayo o mahigugmaon o maluwigon na kasing-kasing ko. Well, kung sa mga makita din ang akong nakita din kiningan ng Ebanghelyo
pag-insulti sa ating Ginoong Jesucristo, no? Nga dili magbalos. Kaya kita manggod, no? Whether we like it or not, ang ating gisunod kini gihapon nga principle of retribution, no? Retributive justice gihapon. Kini gisulti eye for an eye, tooth for a tooth, no? Kini ancient legal code, no? Mao gihapon nato gisunod hangtod karon dili ba? O susunod sa itong pamilya, kung mag-away mo, balos yun, dili ba? O sa itong katilimban doon, natawa ninyo, balos yun. O pili na nga, in Kalinga, no, sa North, ongoing, kini, retributive justice, unsa man yung eye for an eye, tooth for tooth. Kini, kung unsa ang imong ihimo sa imong kontra, sa imong isip kay mo, maupo na pumatol ka imo. Kung imong, o sulti na nato, ipatay mo ang inyong igsoon, imo pong igsoon, kinahanglan dyan, patsyon ko na. So, misunggan mo, sumbaton ko na. Mauna, retributive justice. No, mauna, ang eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero, ang ating Ginoong Jesucristo, nagtudlo ka nato o bago o transcend, no? This retributive justice. Ayaw mo balos. Ang nakita na ko, no, sa istorya ni Ma'am, ito ang akong estudyante, healing, unsang klaseng healing. Healing within ourselves. Lantawan ninyo ang inyong kaugalingon. Kita na nakasinati ng Diyos o kasubo, no? Nakasinati ta to harbor our grudges, no? Unsa inyong nasinati sa inyong kaugalingon? Katulog mo tarong, dili. Oy, hindi mo nyo pagsulti ang katulog mo tarong, dili kong katulog mo tarong, oy. Bila na po ang nag-iurok ko, tungkol sa muluan ng kasako, hindi kong sa kasing-kasing. Natakihin mo mag-anak sa kasing-kasing. Daghan ang matay ito mo dahil. No? So, kini healing within ourselves. So, why ninyo? Magpasayo. O dili dyan magpalos. Kalami kayo ito. Di ba? Lami kaya sa paminaw. Pero kanang naapay kasuko sa ilang kaugalingon, sige pagtago hanggang karoon, tugay na. Ang mga nawong anak, sige puro. Natawa na yung ba? Pansaman, tayo tinatago lang kasuko. Mabalos ko na. Uwe, wala kakabalo, no? Kato mga kaigsunan na kamuro, wala kakabalo. Hindi pa natin mo din ang maharugdugan ka sa ating Ginoong Jesucristo, no? Healing within ourselves. Kinahanglan nato na, no? Kaya base wala kakabalo, mga tiliwas ko mong laraman. Base ba? Madahilan. Secondly, healing sa atong isip kayo. Nga ba? Suwayin ninyo nga bisan ka po kasakitan. Pero ang inyong ibalos, kaayuman. Mausap na. Tuo ko anak. Mausap katong nagpasakit niyo. Nagtrabago lang ang istorya ni Ma'am o ang estudyante. Wala din ba? Wala sa nagbalos. Pero, nausap yun. No? So, healing for others. Then, healing in relationships and communities. Pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo, kung sa paon ang tuo mong ating ipasang pausap ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog ang imong kamisin, ihatag kaniya ang imong kamisa dentro, etc. Kung sa mga pasabot ani, generosity, love, compassion. Kung mauni, no, ang makita, kung mauni ang mulanggo, no, sa atong pakikrelasyon sa atong komunidad, for sure na
wala pa doon naglambok, wala pa doon nagbunga. Mawagani, no? Nga kung sa asa tao ng tao, no? Wala hiling. Wala pa joy hiling. So mga kaigsunan, no? Panikamutan nato, nga kini pahanungtong ka nato sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Hindi pa ulahin ang tanan. Umpisahan nato sa atong tagsa-tagsa na pagpalingon, no? O dili nato kalimtan, no? Nga sa atong paghatag, dili pagpanos o paghatag nato o kaiman, pagsabot, kaluoy, paghigugma, makausap Diyos o kinabuhi. O dili po nato kalimtan nga kanang mga kaigsuunan nato nga suko permi na anay ipati sa ilang kaugalingon nga kinahanglan nato sabton kinahanglan nato higugmaon, no? O pilit jud ka magpanos. Manindog ka na. Ang atong mahigugmaong amahan, maayo ka nato. Mag-ampo kita ang iyang pangkiluloy kong gugma, mahimong tataw sa atong kinaiyang ato sa tanan. Pag-ampo kita, amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga isip katawan sa Diyos, mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma, mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway, ug sila nga nakapasakit, ug nakasala ka nato, sa bisan unsang paagi, mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga wag tamo nato ang pagkabahin-bahin, ug ang pagkahako, ug buntugon nato ang dautan, pinaagi sa kaayo, mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmatika diha sa pagpakasala, tanluhon sa Espiritu sa Ginoo, sa paghinulsol, ug sa pagbago sa ilang pagkinabuhi, mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga imuong kang isipon nga dako sumapusmanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamuno, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang ato mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, luwas nga makadangat ngadto sa puloy-anan, uban ng Kristo, mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Ginoo sa gugma, tabangi nga dungan kaming motubo o nga mabuntog namo ang pagkumot o panagbangi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
igsoon pag-ampo ako ang mga kuminyang sakripisyo na wato ka sa Dios na Amahan, makagalahon sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, tinigpan o pino, ihatagan mo kami o kalanon alang sa lawas o sa kalat. Ang santos na misa, magbago unta sa among puso, o maghatag ka namo o kaayo sa kalat o lawas. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga kaninyo. Manaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mga Diyos nga tunhay o makalalahon sa tanan. Angay o matarong kayo. Na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang kapit. Pinagi na sa Kristo among Ginoo. Kadihang kaniya, imong ibago ang tanang mga binuhat o ipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Diyos, iyang ihuko ang iyang himaya o pinaagi sa pagkulang sa iyang dugo dito sa krus. Ang kalibutan, ihatakan niya sa iyang kalinaw. Gusto at imayaw siya nabaw sa tanang mga binuhat o nahimo siyang tinutgan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nag-aalagad kaniya. Busa uban sa kalahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta o nagnaging kami sa imong kahalangdon sa walay puno nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu at Santos tining mga tasa, aron mahimo kini anang kanako, kalawas o tugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya o par. May pasalamat kanimo, may pikas o may hatag iingat sa iyang mga pinulan o umingon. Dawatan kini ninyo nga tanan o kana, kay pinimao ang akong lawas, kay tugyan, anang kaninyo. Sa samang paaging tapos ang paningkapon, bikuha siya sa kanis. May pasalamat kanimo pag-usan. May hatag iningat to sa iyang mga pinulan o mingon. Dawata kini o pag-inom kamutanan king kanini. Kay kini mao ang kalis sa atong dugo. Sa bago tunhay nga kasabunan. Ang dugo nga iuna anang maninyo o alang sa tanang mga tao. Para mga sala, mapasayro. O hata kini aron paghandong kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan. Nilingpan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na ngayon ang watubang o mualagad kanimo. Imo ang kami nga makalawan sa lawas o tubo ni Kristo magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami niya sa gugma o pa ni Francisco akong Papa. Ihulito among obispo o sa tanang mga pari. Hinungdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Palaumon nga mabanhaw sila o ang tanang namamatay niya sa imong kaluoy. Ilabi na ang mga kalat sa purgatorio. Dagas silang tanan sa pagsutong sa kakayat sa imong nawong. Kaduhi kami tanan. Himuha kami kanayan nga makaambit sa kinabuhing punhay. Uban ni Maria ang inahan maulay sa Diyos. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga kain ko ang ikaw nga himayamon pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o nihag kaniya
Gihatagan na kanimo makadadamong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, at talang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios o gatong amahan, o pusa mamahas kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong hingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo kay imo kami luwason sa tanang dautan. Ataki kami sa kalinaw ng panahunan. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahal kay kami kanunay sa sala, o mahilayon sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa paghalik ni Jesucristo, among manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na ikunha sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ka mga salat, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sigo sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw o kahibusa. Ikaw mabuhiyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita na ang papilit sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagdang sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ang ginapit alang sa paningapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadagat mong katinggi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon imperata at petendang tuviam. Amo may gumaong amahan, magbubuhat sa kalibutan o sa tibok universo, ug ang tanang mga maanito sa pinailangan, nga nagpalambo sa imong mga buhing binuman. Mapausanon kami nagahangyo kanino sa pagpadala sa ulan, nagikinahanglan kaayo sa among nasuliining panahon, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisi sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among gawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong gustong pagbando, ang hangin ug ang dagat musunod. Ipandong ang imong kamot, makalagahon na Diyos, aron mahulog na ang mabangis na Enminyo, ug musugod na ang naandang tipo sa tigulan, aron mapungan ang nabuungang isis. Maluluyon ang paghinatang ng Diyos. Ipabati ini ka namo, ang tipos na bungang alang niining kalibutanan, ug ang tanan nga naglibot niini. Ug iining panahon sa paminahanglan, O Diyos, imo ang kami mas mupaambit pa, mas mualagad pa, ug mas muhigog pa pa. Kini ang aming pamayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calosod, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Sa imong mga kamot, amahan sa kaluoy, among gihalat ang kalag sa purgatorio, uban sa pagnaong nga pinaagi sa makagagamong nga panahon ni San Nicolas, Tito Lentino, o uban sa tanan nga nakamatay ni Kristo, sila untang mabanhaw uban kaniya sa katapusang adlaw. Mangginuloy ang Dios, tan-awa kami o paminawa ang among mga pag-ampo. Ablihin ang gamaan sa paraiso alang sa mga kalag sa purgatorio o kabangi sila pinaagi sa panigiingnan ni San Nicolas. Aron makakuha nila ang pagtuo hangtod sa katapusan. Masalikod na kadtong nagatuo, makakakuha sa kinabuhing dayon. Ihatag kini pinaagi sa imong kaluoy. Amen. Pahulay na tayo ihatag kanila o Ginoo. Kung kaya ang kawaray pagkapalong mudanag unta kanila hangtod sa kahangturan. O pahulay unta sila sa kanila. Amen. Ang Ginoo manalangin kaninyo. Manaw sa kanila. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahon sa tanan. Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Nakatamo sa kanino aron paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.